कोटी ओडियांक मौड़मणि कोटी ओडियांक हृदयर देवतांक निकटरे प्रतिदिन विभिन्न प्रकार व्यंजन भोग लगी थाए जेमती कुहा जाए 56 प्रकार व्यंजन भोग लगी थाए एवं ता मध्यरे रही थाए पखाल मध्याह्न धूप संध्या धूप बड़सिंगार धूपरे पखाल भोग लगी थाए एवं ये पखाल भोग जो लगी थाए एवं ताकू नहीं प्रतिटी ओडिया घरे घरे मध्य पखाल खाई थांती कारण तांकर हृदयर देवता श्री जगन्नाथ प्रतिदिन पखाल खाई थांती पखाल भोग लगी थाए एवं पखाल भोग संपर्क में जानिबा एवं यार तत्व संपर्क में जानिबा यार महात्म्य संपर्क में जानिबा एवं कहीं क्यों अनादि कालरू ये जो भोग लगुची तार इतिहास संपर्क में जानिबा आम सहित अच्छी डॉक्टर नरेश दास श्रीयुक्त दास सतरे ओडियांकर अति प्रिय पखाल एवं महाप्रभुंकर मध्य अति प्रिय पखाल क्यों क्यों धूप समय रे किभली भावे भोग लगी थाए पखाल एवं क्यों क्यों प्रकार पखाल एवं ये मानवीय लीलाक्रम रे गोटे मानव पाई केउ खाद्य उपयोगी ताहा ओडिया माने श्री जगन्नाथ ठारू शिक्षा करिसंती। श्री जगन्नाथ महाप्रभु राजकीय वेशभूषार विभूषित होगा सहित राजकीय भोग मध्य भुंजु थांती किंतु ता भितरे से पखाल को भूली न थांती। महाप्रभु जो 56 प्रकार व्यंजन प्रतिदिन भोग करू थांती ता भितरे अंतर्भुक्त होता है पखाल। महाप्रभुंकर जेतेबेले मध्याह्न धूप हुए सेतेबेले तांकू 11 ओली पखाल तांकू मध्य लागी करा जाय थाए। से बळी संध्या धूपरे मध्य 23 ओली पानी पखाल एवं 2 ओली दही पखाल मध्य तांकू लागी करा जाय थाए एवं जेतेबेले बड़सिंगार धूप हुए सेतेबेले तांकू मीठा पखाल मध्य भोग लागी थाए। मध्याह्न धूपरे सुबास पखाल एवं महाप्रभुंकर यही सब धूप मानकरे विभिन्न प्रकार मध्य पानी पखाल एवं दही पखाल उभय लागी थाए। हाँ यही कहीं ना आमे मध्य से भाव में महाप्रभु जो भाव में विभिन्न प्रकार पखाल खाऊथंती आम घरे घरे मध्य आमर भी पखाल रही विभिन्न प्रकार कहीं कहीं बासी पखाल को भल पाती कहीं कहीं सज पखाल को भल पाती कहीं कहीं चाई पखाल को भल पाती एवं ये पखाल गोटे सबुठारु बड़ विशेषत्व होची जेतेबेले अन्न को जो जल रे भिजई दिया जाए एवं से दही पड़े कहीं कहीं ता देहरे लेंबू पकाती एवं बड़ी चूरा टिके ता देहरे थिबो साग टिके ता देहरे थिबो आलू चकटा टिके थिबो एवं जहाँ जहाँ अति सुंदर भाव में पार्टी के सुस्वादु लागिबो से सबू से पखाल सांगे जोड़ी होता है। श्री जगन्नाथ प्रेमी भक्त जानिया चाहिए श्री जगन्नाथ मंदिर रे कौन कौन किभली भावे पखाल केते प्रकार पखाल होई थाए एवं सेथिरे कोन जो चतुर्पार्श्व पखाल सहित कौन कौन भोग लगी था। महाप्रभुंकर जो पखाल लगी थाए ताहा सुबास पखाल टभा पखाल मल्लीफुलिया पखाल एवं दही पखाल यही भाव में अनेक पखाल महाप्रभु को भोग लगी थाए। ता सहित टभा पखाल कहले से टभा टभा कहले कमला कंचा कमला तादे टिके चिपुड़ा होइथबो एवं यही केतेक भोग अच्छी जे पखाल सहित घी मध्य भोग होता है। मल्ली फुलिया पखाल मध्य कह जाए मल्ली पखाल मल्ली फूल पड़िकी अति सुबासित पखाल से ताको जेतेबेले पखाल देखा सुंदर ता देहरे मल्ली फूल पड़ी थाए मल्ली फूलर सुबास आसुए तेणु ताहाको मल्ली फुलिया पखाल कहती। महाप्रभु ताको आनंद भोग करती तार तात्पर्य होची महाप्रभु जेते जिनिस खाइले मध्य पेट थंडा रहिबा दरकार। बड़सिंगार भोग जोटरे सेठी किंतु दही पखाल लागी न थाए रात्र समय रे दही पखाल खाती नहीं महाप्रभु से मीठा पखाल खाती ताहा मीठा पखाल नबात पड़िकी मीठा पखाल प्रस्तुत होता है एवं ये नबात मिश्रित जो मीठा पखाल महाप्रभु शोइबा समय रे खाइकरी बड़ा आनंद रे से अवस्थान करुथांती। पखाल सहित आउ कौन कौन सब लगी थाए जमती साधारण लोकटे बड़ी चूराठू आरंभ करी अनेक द्रव्य पाई थाए किंतु महाप्रभु निकट रे कांजी कदली बड़ा ये सब मध्य लगी होता है।
କଦଳୀ ବଡା ସେଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥାଏ? ଏଇ ଯୋଉ କଦଳୀ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ତାକୁ କାଟିକିରି ସେ ଭଜାଯାଏ ଏବଂ ସବୁ ତ ଘିଅରେ ଭଜାଯାଏ, ଏଠି ତେଲ ପଡ଼େନି, ଘିଅରେ ଭଜା ହେଇକିରି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଇଯାଏ କାଞ୍ଜି ଏବଂ କଦଳୀ ବଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗି ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପଖାଳର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। କାଞ୍ଜିଟି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ? କାଞ୍ଜି ସେଇ ଯେଉଁ ଦହି ଇତ୍ୟାଦି ମିଶିକିରି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ସେ ମହାଶୟମାନେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କାଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ସହିତ ଅତି ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ୟାର ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ଇତିହାସ କ'ଣ କହେ ଏବଂ ୟାର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ମରଣାତୀତ କାଳରୁ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହି ପରମ୍ପରାଟିକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ନିଜେ ପଖାଳ ଖାଇବା ହେତୁରୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଖାଇବାଟା ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବିଶ୍ୱବାସୀ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିକି ଯେଉଁ ଅତି ସୁସ୍ୱାଦୁକର ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ, ସେ ପଖାଳକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ପଖାଳ ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଏ ପଖାଳକୁ ଖାଇକରି ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ। ମାନେ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ମାନବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାନେ ତାର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ରହିଥାଏ, ସେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ମାଟି ପାତ୍ରରେ ହେବ, ସେଥିରେ ତୈଳସିକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ। ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଖାଇକରି କେବେ ମହାପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଖାଇକରି କିଏ କହୁନେଇ ମୋ ପେଟଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବ, ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଥାଉ ମହାପ୍ରସାଦର ଗୋଟିଏ ଅଣାକୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ତୁଳନୀୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମହାପ୍ରସାଦର ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏ ପଖାଳ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ରୁଚିକର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଖାଳର ମହତ୍ଵ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେହେତୁ ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଦିନ ପଖାଳ ଖାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସରେ ଘରେ ଘରେ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବୁ ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦରେ କ'ଣ ଗୁଣ ରହିଛି, କ'ଣ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଖାଳର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବୁ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୋମନାଥ ଗୋଛିକାରଙ୍କ ସହ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, OTV।